Wayum fa san signe 2003 yum da bangetiren laka sul kasangarika war kune na konsani kibakiti besen ton 15 septembre sa ya neptum da wenge sanke de da ton zabe ni saliam da ba ina wankenganti pa venem sami sagili para pani wingalane wongo Idbayi television Zugu bangeti runda ya Alzumala sur chugura sampisibla yibu et pousse la barkusro e yamiak songa yinga wena kelen korara il somde Esana wudugunti kerki baya point et tourne likenge sa me ti wanda si akodela si ya sulka sangla ninga san lura to woto ne nimbuida na toro 15 menga sa ya ni vota tumda ana toro yibela 27 ton tenga porwa o pama seka ni kibakitba zabe alkamisa chi wala sampisibla yemre bangeti sekanga wankato opkele nandika zi woto ne na wulgi sani projet pale bam senti ude sanaman kisata boto ne sana ila songeti nimbuida 15 menga sa ya ni vota tumde ana ton yineri bangeti ton kaseta ramba yesay buginko ne kwale nebie idna kinga metu pamvenema passé ne Elise Cabré wan wanto lat na mane di bahiyarat na matongan kinya kan passé ton tenga pora adia sokanga la kode la ram tikia nantal sekne kiba kitba sa ne kode la tawdamba bam tuma tumbu totore na yilen yak Burkina Faso ramba na yilen pam ten kurbila sombonti charta senkene namzangu votre ramba sombonti transition cela fait que na teka bon de production là pas comme kengi par pasindi ni de me ah je pas ici ni de pas là quand même pas comme si dit ya bon monto mané pour le niveau de des élections là qui sont 2015 et pas même des élections là qui sont 2020 sont attendus les bons problèmes bon je suis le suis ici d'accord pour faire la peau baba on va pour baba il comme la base maintenant comme la ici les Balu na mana tipo ba ko so balu do ko ba balu do qui se discute sur le corps là il pas de même tu tellement il y a là sane ko de la tawdam sandat bumla ninga yati tenga zadab likengese yam la sarbu totol bam santare sankerab santarade ti tenga zadab santu araten yi bon songo Burkina Faso ne ringa obsandat bumla ninga yati ton tenga le wa bayarat nama pora kane ne transition nam sabo Bangeti sul kasankanga sangwilgidi ti bamba kelendi kida nimbuida kwaya utone sana yilati tenga za song tongon yinera bam kelena pama seka zamandara nikibakiti ba bam san kelezanze kwesla nimsa wotono wa ya sankede tenga nugara winga me ti bam tara yamda mbuto tore sana kelempui ne tenga panswar ba sana yilenti tenga nugara yinere sana ilati lafila wumtable bangwa tondu bayira bil bangeti kwesa wotono wa absen kelenzi kazamwa inna kingam lamentu kilre titumnata sa Rosalie Solange Kabore ne nongba kuda sinzini bene kelena penra tumda noresa idna tu kilra François Valia pipi ob gestuda sa yel ministère d'amour to yib ob santa biya bamda pipi batu man son ko to pamle yoron Diri exemple sonavel oniane bankra mo fatu ne service da mataba na taba yibe soba mouvement nya taba ya association am bampiga nambo bourse nan consoda hakamba la bourse ton nandika bourse ton son pama an tasab taw damba taba so proposition ton yelam ti déplacer ma zone d'intérêt militaire ob yeti ne ba yigi zeni ti ba soda han soa nimbamba abna ning baye ton yelame nimbamba ab somba men talben king suru yoga compien yoga to abina ziga to bébé en quad est-ce ton se nantire son ra yiti gogole de to waton son kon to za ton non tan yo mwana sen le parde ya mam biligriam
ton dat sodara organise ning tuma ton tara proposition ramba la ton pana ngomie parce que neb ni sin kele gadma et palemi an la ton neda anam pa ton nedi ton nandi ka koy ko ngazalle nton koba ti bam gese sami kam ti ton yam nyakare soma abna traitame Ronda ya sa wa yum France signe 2003 yum darati yetia yum pila nula Rwanda bangeti ren lak kelanandi ka wor kun wotone en taski bakit ba santon na 15 septembre sa ya neptum da wenge zabala ninga bam 5 be pourwa ratin yeti ni sal yam daba bangeti zamandara labri ko wor kuna anna ko kibakit ba tontum na tasin bene yiton ni flatuba yesungalo watara ne franco de roho Idnaki ngame anti umavion passé ne Elise Cabré. Wak staba scientifique qui ba tuma wenge. Ya 5 ne qui ba kitap son man ve so son bonti investigation, grand reportage, la qui ba kitba sans imbanda op son bonti analyse. Ya zuko scientifique ni saliam daba la netenga zan yoka. Ya qui ba kitap son tum internet azugu. Sambe radio wa la songulo d'obseba ton rodo ne sunoro tad mi kemalti non na ton sinyan be no bale yi non teken ayo rundo donc zikanga ton suno ma wo tan yeti coronavirus awan kin Burkina Faso wa be pila yibzugo tenga toram nyaka nore yeti terga patenga ngé net me paten kin Burkina la ton wa mi kemti ne ba keten kenda me wanto yida ya Côte d'Ivoire sora ton sam damba kenda Côte d'Ivoire ker me yite bene wate ren wan konton yama ti ton nan kengan ton jese bon kiti nimbuide bamba kelan kengde la boîte la ton mensi keng ter rapon to mi kem ti nimbuide yoda ligidin kenda fo santar ko na se wakat ninge policier ambare yegda me wakat ninge ko bisobe wakat ninge tusri fo han yakan kisbala fo reyegdam donc pas jeté faut santara bara ma faut pas tar bara balé ton menga kelan yi wala mi bon ti passager wa net sindigir Côte d'Ivoire kitam ti ton nyanda ça ne kulub kalba fa man sura zugo kuni ligid la wan ndikia nan ko personne déplacée la ma joite ba to songo menga ne zebi samano la ton wa mi kam ti joite ba wusro wa pa tal liquide kibari ti ton me sourcé va essayer na wini ne ba yelning hembe wayugi ne zoet ba yi nebson na tapisi la yi bongulu so win ton ki wastab kanga pora la zoet obtient yi wusro la pam da watam pa wusroye kuna ya sensing ni million yemre en passe trophée la ramda ni sepsin ya pam na ba pamia anna ken kanga yasna ilon son ki ba kitba to mana kan tumda ne panga la san leti passé ren la kata dam sen kabnawri on kostenga zarba top kelan tume na ya ki ba kitba top ton tumda wala bil swadi wa sangana totoa nimbuide na yineringa Sambisa gilli parlera pas et de mora kiba yans Dakar posti la barco sro ne kilare nem ni mesin zinda masinda maporon tal torbone sababu tiam kelenya sur le suguda la unko isati ya fasewa et posti la barque ne to bangti kiba kete kengra tawre yani zule ne sungalo watara wena ce serait de la vie. Kase kato kalafulu kase katame o 50 mi kodele joklumi sigino kata kalafulu koroshili ko kuna ole kase kafle ko josra kase kata makanya kalafulu konana nata konana anga jamana konana sona jes jamana ka bondo dumunu bondo sumu basigino kase ko afle anga dumunu ko be kala kana chugumna anga jamana konana kabni ay wado kun temeni minye kibara 7 toko
courrier confidentiel au lieu kumakambo orla kanyasin katoka ko kenbe o ka dumunu bondo so kodna ay wa dumunu be o wutola kanyasin katoka o kanyamo onana kaseka kadala kandi kibara dila nyafa abuna kuna fulu soro kotoka mbalma Burkina Faso television kan bako anikle autorossi bi jumalo min benbe anga binshan kalo kle mo ani flama sanwa fla ani mo ani fla konana anga klife furi ba aklingle be lagele comme ya fitcho comme anga kuma ba konana amata damene ka yasin kata Burkina Faso ka bondo sudumunu bondo soba sonages o liye e wa kibara dila wele kaseka kuna fulu ka sabu ya ka kuna fulu mbora courrier confidentiel la kata o ka dumunu tienko fanfo o fanfela la kaseka famera ko anga chide montumera Paul David Bamara ani sidinu kantino o emisro Canada ma ankolaje bon et ami nyon sorambi et la nyinimna way ka ñefoli ke sebenum bora anga journal kono na be fam courrier confidentiel li a fo ko sunajus kono ko stock do bi a chennu fo a nogonno fuka se a calculer milliard nanima milliard nani a jatimine abita ben à peu près ton bamouama o ton bamouam ale ka jatira soku be chen no magasin kono de telle sorte mi rekan magasin kono bi peut-être oui ton ba sabani ke meduru nyokona yi bon on koni bien en benin fo jamanyana o bo joka ni swam fleni emin blara kweka abaraka luka warli ya to amismansa ana nyoko nere am pikiling la be ka sungo ka warli ba to swam bi sana be do magazine kono warse ka klaka di des abato mo ato mo mi segera na na fo am be sa muwa ani shegira bi aka continue ka aka ni femu de ta di e aka mo ma au baduma au signoma vraiment torolo o ka jolo ka toro ka kuma fo mais toro fana kono ambe min jatimina amba nyini ambal ma fe kan labe ka fo mi fora ni chentara chi chentara muna parce que bi suna yesi yere ka stock yere be ye ba mo nani ani ke meduru ni wanayi lebele onyonya kilen konana ayira ka foko minye kata nyingare blara kata kanko a minye a sania ku ye kanyasin kata fanfe koroshidi dona kanyasin kata o fanfe la fa amto alebe Paul David Bamara ani sidone kanchane ayakuna fulidi katoka sok mam fora abora et 1er janvier a konikela en 1er janvier 2021 et 31 décembre 2021 maintenant au kono et ayira ka nyemgo o kunye afo ko audit do ka ke ka lage est-ce sokin be a dani normal loi a quantité ni a qualité ni normal loi maintenant audit ni a kera travaux do ira na novembre maintenant au travaux ni na ka audit ke ebe a konofana walsa e o ka lage nous ma son mima amba fo ngo o joshi ka fo o ban maintenant am poni abinan kwa ka yekono ko o kwani atara bozuno kono parce que anganyemo ere ma wani ma journali donc ça veut dire que quelque part janfa do ba kono no janfa on ma ke ama nyiri ka min fo anga bo ina bi am banwa ina bi ni stokini am yara bi ni journaliste yi ka lage magasin ko ka lon ko stokini ati anga magasin ko o yekele flana aya yirora ni sok be do anga magasin kono avec tuamina depuis camion kan stock ni am ko contrôler a be analyser a résultat be bon au résultat be ta anga magasin central là Ouagadougou a be contrôler lu fait tant que am au résultat yi entre son stock ngadi bon oui fait folay maintenant une mesure monta au kama encore désormais ni laboratoire mo anga baraka nyon fait nambe baro barake o barani uka ujantara ka na ma uba fa na babo ekele flama stock banfi national sans sabakan anya nyini au résultat long maintenant le ministère de ressources animales amenyo ko fait au résultat et do o kata di bagan ma tandis que stock to mun kay ambo regarder en fait
ensuite un agent mun fana bɛ yen mun bɛ kan ka janto stock na an y'a ɲini olu ka taa formation ɲɛnamaw na walasa ka se k'u janto muso min nana u bɛ kuma kɛra min kan ale nana an y'o bɛɛ daminɛ ɲini o waati min kɔnɔ ensuite an tila ka min fɔ ka plan d'investissement dɔ lajɛ o plan d'investissement bɛ se k'a fɔ an ɲɛna a ka ca ni miliyari 4 ye min kan ka don ko in kɔnɔ walasa que an ka magasin mun man ɲi an ka se k'olu bɛɛ bila k'o fɛn ɲɛna. Kuma tuma fɔra cogo min na an ka kumaba kɔnɔna an bɛ taa bɔ min ye kodɛl o ye jɛkulu min sigilen ka taa kalafili kɔrɔsili ko kunna an ka jamana kɔnɔna olu ye kibaruya dila wele ka se ka kunnafoli d'u ma ka ɲɛsin ka taa o bɛna kɛ cogo di ka se ka na jango josira ka se ka sabati an ka fanga bɔbɔli sira kalafili kɔnɔna ka se ka faamuyali kɛra dɔ an ka ciden mun tun bɛ min ye ginko sayibu ale ne kwala ne bi nka salimata tuzari ale de y'o labɛn ka d'a ma. kodɛl y'a jɔyɔrɔ bin bɔn kalata tɛmɛnenw na burkina faso jamana kɔnɔ. Jamanakuntigi sugandili kalata min latigɛra san 2015 wagati ra o ye maa 6000 bila ka yala jamana in kɔnɔ ka kalataw tagabolo kɔrɔsi. Ko bɛ da o kankɔrɔsigi sugandili kalata min latigɛra san 2016 wagati ra o ye mɔgɔ 56 lo bila ka yala. San 2020 ka jamanakuntigi kalata sugandi wagati ra mɔgɔ 7000 kɔ lo o y'o bila ka yala jamana in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka baaraw tɛmɛ cogo kɔrɔsi. Nin bɛɛ lajɛlen walisa kalataw ka tɛmɛ tilenniyara o ye Alidu Wedraogo ka fɔ ye kodɛl ɲɛma fɔlɔ. Nga kabini janvier kalo tile 24 tɛmɛnen Burkina Faso jamana foroba fanga tagama cogo falenna walisa ka jamana segi sariya sira kan kodɛl jɛkulu ni o ka ko kɛ ɲɔgɔn n'o bɛ wele ko NDI o yi baarasen dɔw bila sen kan min bɛna na latigɛ kalo 3 kɔnɔ o baarasenw cɛma kodɛl maaw yi tali kɛ sariya siraba latigɛ koɲa na min ɲɛsini bɛ camancɛ fanga baaraw labɛn koɲa yɛrɛma n'o bɛ wele ko charte de transition o kɔfɛ o yi baro misɛn dɔw yɛrɛ fana labɛn min bɛ na ni yɛlɛmaniw yɛrɛ min donna kalataw kɔnɔ k'o koɲaw ɲɛ yira jama na ale ni baara minnu fana bɛ se ka na ni bɛn ani keleniya sabatiya ko ye an ka Burkina Faso jamana kɔnɔ. Nin bɛɛ lajɛlen bɛ bilara sen kan walisa kalata minnu bɛ na labɛn Burkina Faso jamana kɔnɔ nin camancɛ fanga in kɔfɛ o ka tɛmɛ cogo bɛnnen na. An ka kibaruya laban an bɛ taa bɔ bɔbɔdilaso min ye padel bɛ olu taara ka bɔ ni banfɔra u nana bɔbɔdilaso ka se ka hakili falen kɛ n'o ye baarasen tɛmɛnen kɔ kabini san 2018 tun bilara sen kan san 2022 a tanje 5 den de baarasen bilara o bassin mara fanfɛla la u taara ka se ka taa hakili falen kɛ n'o yɔrɔ bɛɛ kan balo a kɛra sababu ye ka se ka mun ye bonya sɔrɔ k'a kɛra wasa olu ma ka se ka dɔ fara olu ka sɔrɔ bolo kan ka se ka faamuyali kɛ don an ka ciden mun bɛ yɔrɔ la ka se ka tariko la Dirisa Traoré ani Sata Bɔrɛ kabini RTB de o bassin o ka seri filɛ nin ye. San 5 baaraw kɔfɛ o bassin mara la padel bɛ projet ɲɛmɔgɔ yi ɲɔgɔn sɔrɔ Bobojulaso ka se ka dantigɛliw kɛ. Padel bɛ projet ye min ɲɛsini lo bɛgɛnbalo yiriwali la an ka jamana kɔnɔ. Nin kɛnɛ ni bi basigi k'a yira o dɛmɛbagaw ani projet ni labɛnna mɔgɔ minnu kama baara minnu sera ka kɛ. Padel bɛ projet latigɛra waliya 3 lo kunkan. Fɔlɔ bɛgɛn bɛ se ka fulakɛliko ɲuman sɔrɔ cogo min. Filanan bɛgɛnbalo yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min an ka jamana kɔnɔ. Sabanan ka bɛnbaliyaw ani kɛlɛw ma la. Padel bɛ min ye padel bɛ projet min ye min nana bɛgɛnbagaw dɛmɛ k'o kunko ka dɔ bɔ a la ka taama n'o ye pour que o ka se ka dɛmɛ sɔrɔ k'o ta baara kɛ. An bɛna sigi ka fɔ di ɲɔgɔn ma ka filɛ san 5 min tɛmɛna nin an sera ka mun kɛ. An kana ka fɔ ɲɔgɔn ye k'an bɛna baara dɔ kɛ. An ye layiru mun ta an y'a dafa wa n'a ma dafa mun de y'a bali a ka dafa n'an bɛ fɛ ka layiru wɛrɛ ta an ka ɲi ka janto mun ni mun lora donc padel bɛ sera ka min bɛɛ kɛ région na o bassin région kɔnɔ san 5 nin kɔnɔ an nana o kumababa lo ta ka lase ɲɔgɔn ma ka hakilinata di ɲɔgɔn ma. Padel bɛ sigira san 2018 an ka jamana kɔnɔ ka bɔ gouvernement fɛ ni Banque mondiale ka dɛmɛ ye. A bi sɔrɔ jamana kuturu bɛɛ kan mara 13 kɔnɔ. Miliyari 46 ani tila ɲɔgɔnna CFA wari la o le donna projet nin na Burkina Faso bɛɛ kɔnɔ. O bassin mara ta kɛra miliyari 5 ye. Padel bɛ projet sababuyara mɔgɔ caman sera k'u ka bɛgɛnbalo daminɛ
ani ka a yiriwa kosɛbɛ kosɛbɛ o le y'a to u b'a ɲini ko projet nin ka lakurakuraya tuguni. mbalma Burkina Faso television kanbaga amanga bika kuna fuli kuna cenga anga bara betama alibele yan doni minye ambalma ke tambura alibena sikaseka kuna fulanga ne kon ka logo kun kuna cera logo kun wore e wa fumi yebena soro ni istikira kele na kuna fuli wore nga amna to barala alibele anikle. ayo wodi sanne ndele ono sakirabe on worbe rewbe tawabe joni ona jeemi de suudu television de Burkina Faso jam nyandu don suudu baba ndele wakkati hokku ko modon kibaruji wadi ndele fa tobbe kibaruji de min jogi firtande on hande no laata kino joni o ka ne wonono laamu Burkina Faso wawi gollirde fa tawe joni o ka nangmudude e wallunude laato fa hande mboko dum wono Burkina kobe ayo ndele kebon famde o do batu mudum wonno ko fudda hande le ngallure wagadugo do en ko hawrundire haddo dum wono joni o kam yimbe tawabe leñi e dinaje fa hande do wono joni o ka ko heddi e majju fu Burkina kobe sakirabe projet ji diddi do ino gonani dum wono joni o ka yimbe ferube tawabe ino moli ndelle o do projet bietedo fa hande jamnati gere ndego joni o ka dori ton wodi fa hande projet goto bietedo fa hande dum no redo do joni o ka no tawa kan e wallude fa hande yimbe molibe tawabe gere ndego sobbire meden ton en gallure wayja bismillah modon ndelle suudu baba inan kibaruji do min jogi holludo don ayo ndelle kibaru meden no fu en puddiran joni o yaade dum wono joni o ka be ngallure wagadugo do en dum wono waga 2000 ton ayo ndelle kebon famde joni o ka laata kino ko battare laamu daran sudugol tan wadde de do noddango fa ndarte joni o ka no watta de nangudul hakkunde Burkina kobe dum en laato hunde ko joni o ka filete sanne ayo ndelle kebon famde joni de do battare laamu no ko noddi dum ndelle ko laati hoore haala o do batde no watta de joni o ka tawen nangudurel e wallundurel hakkunde Burkina kobe laato wodi laato joni o ka laawol to yimbe mbaawi rewide fa kebe jam e gondal lobbal hakkunde mubbe ayo ndelle kebon famde de do hawrine ina hawnudure haddu dum wono joni o ka andabe dum wono joni o ka de hoorebe diinaji fina tawaji meden ma fa hande dum wono joni o ka leñi mede fu ayo ino tawa do en hoorebe fina tawaji e laamu en fu ino tawa do ne on jiidu batta laamu a dum wono ko aran batta laamu arano dum wono kanko Albert Ouedraogo kam laati fa hande ardo ngal o do batu jabde holli Burkina Faso hande ko heba joni o ka ko laami andani ino buri million e ujunaaji temede jeenay dum wono joni o ka yim Burkina kobe ferube ne doggube gorum en ngari ino mole ayo ndelle do mi saabi de joni o ka be kolla do ino filo joni o kam ne wona ne yimbe mbaawi gollirde fa tawe joni o kam wallundude laato hunde joni o ka ko Burkina kobe mon fu joni o ka watti e le ngurna mudum laata kino joni o ka fa file faame haddu Burkina ke fu mon fu to wono to waawi juurude fa walla ngel mudum to wono to waawi juurude fa walla joni o ka tawado tampiri ino woni e mudum dido wakkatiji sabu de ko laati ko tilsi e majjum de non dido wakkatiji leydi meden tawra dum wonko kanko battalamu o kargugu o holli no wakkatiji leydi meden tawra ni kambe ni wonno ko tilsini ndeedo fa hande batu wodi fa hande ngaldo golla ne wonno ne joni o ka Burkina kobe mbaawi e wallundude sakiraabe jaaren yeso fa hande kibaruji meden de dum wonno joni o ka bembe Touba ko ton en to nyamduji di ndesete to wete sona gest ayo yimbe ino nyo anno no biya fa hande nyamduji joni o ka di mboda ino tawa leydi de do bembe ayo ndelle kebon famde kenga de en hoorebe joni o ka bembe de en to nyamduji di ndesete be neddu hokkobe kibaruji fa be kolla fa hande ko yimbe nyoata dum wodum fewre haddu nyamduji gondi lo ton e fu o nyamduji lobbini bawde nemede wodul ko buru ujinaaji nogay e nay dum wono joni o ka tonniji nema ino desa le magasin ji di en leydi do bembe Boubacar Boli ino beyda famindo SONAGES yo suudu mawndu ɗo guure mo gouvernement dawranta resete hono balɗe cagitiɗe ɗe na won ɗon na ño'enoke guure tawanoɗo ɗon boni wawa ñamede ɗum le mawɗo nokkure nde yeddi ɗum o noddi kokkoɓe cibaruji ngara ceedo hono no nema o resilte le ndi suudu SONAGES. On parle de vivre avarié, vraiment il s'agit de vivre pourri. so ni wi'ama ke nema boni ha jakano wiwde ke yo ñulu wawa ñamede minen komin ngari kesum e le golle ɗe
min taway fu ala haali guure bonuɗo mo wawa ñamede e lenga cuura n'avons pas trouvé ces vivres dans nos magasins. guure gaddeteɗo na rese ɗo ma gareteɗo ina adena yaare gere fuu waɗitake na e dow tumtagol hiñe daare yalla na wawi ñamede na wawa woɗi yo loktoroɓe kamɓo e wonno ko gaddete kiiña guure on ni wonno ko joni ka mawɗo nokkure nde yettini SONAGES ina jogii cuuɗi mawɗi ɗo guure tawete ko watta kanji nogay le Burkina Faso ɗin cuuɗi ina ada tonnuji guure ko watta ujunaji nogay e nayyi e tonnuji 515 guure ndelle mawɗo nokkure nden Bourahima Berté o yeddi kibaru mo journal goto yaltini le balɗe ɗe na hollanake nema ñoluɗo bonuɗo na resi e lenga cuura sakiraɓe jaren yesso kibaruji meɗen waldere wiyetede ADN ayo ndele keɓon famde nde ɗo waldere tawane le ngallure bo doori ayo ɓe puɗɗi ɗum wonno ñande noga lewru ndu en projet gomma joni oka ko daro projet on inditira kono jam naati ndelle oɗo projet warayno joni oka fa filo hoytinde gurdam hakkude ɗum wonno yimɓe feruɓe waɗɓe joni oka no mooli woodi fa hande yimɓe jaɓɓiɓe ɗum en tawaɓe le ngallure doori ɗum wonno le commune doori toon ayo ndelle oɗo projet ndelle kenga nde en ɗum wonno ko wiyete AFD agence français de développement kamɓe wonno wattuɓe ceede e oɗo projet Ibrahim Kagone Pinede ñanu Boubacar Boli fedde na andire nodde noto e dow gollidal AFD joƴƴini projet kesso keyngal ngallure doori na wiye jam naati projet kesso o wonakino na filo joƴƴinde kaldal e potal hakkunde peruɓe e ɓiɓɓe wuro en woɗi ngal jiidal du yono watta fa kamɓe kawjiɓe golle ɗen ɓe andana ɗum fa wooɗa c'est en quelque sorte une continuation et rallongement d'un projet o projet kesso yo nanduɗo hono mo min joƴƴinno ƴuude hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi fa wadde hitande ujunaje ɗiɗi e nogay go'o fuu yo gootum komin kaaja tan yo kaldal ngal heeɓe hakkunde egguɓe guure moɓɓoy e ɓiɓɓe wuro en jooɗiɓe gallure duuri hande woɗiɓe balle ɓe keɓa golle koɓe jogori koye maɓɓe comme des déplacés internes hono addiɓe diwgu ngun yetti sanne o projet sabu kaldal e potal ɗo haalite fuu laamu na wattani ɗum yilgo diwgu meɗen Sahel du ina haaja ɗum hannden ɗo e kantoɗe projet o ko ɓuri tampinde diwgu ngun ɗum wonno Sahel toon heɓa moƴƴugol yo ɗum wonno feendaje hooreɓe projet on sakiraɓe kantiren kibaruji meɗen ɗi e heddade dow laawi projet ɗi en projet biyeteɗo rede ma ɗum woni joni o hokkitinde yimɓe hoolare ndelle oɗo projet waranayno joni o ka fa wallita ɗum wonno yimɓe feruɓe tawaɓe guele région soɓɓire leydi meɗen ndegu yatenga tonne ayo ndelle sababu o projet joni o ka wara hokki ɗum wonno ko watta hono rewɓe hemre e 4 e jeɗɗo ɗum wonno joni o ka formation ji golleji ayo ndelle ɓe yi rewɓe fo yimɓe feruɓe ni joɗiɓe ɗum wonno fa hande wayjiyam ma kalsakka ma rambo ɓe fo joni oka oɗo projet haddu balɗe ɗiɗi wonno ko ekkintiniɓe ɗum wonno golleji juuɗe ayo ndelle dilare kamɓe Karim Bikenga ino tawdona e maɓɓe wakkati hinde formation o tilino ɗon Boubacar Boli ino ɓeyda famminde on ko oɗo projet wonanta ɓeɗo rewɓe ɓe rewɓe yo egguɓe guure muɓɓoy ngari na jooɗi gallure wayguya saabe rafidenagu yo kamɓe wona na ekkite laabi no waldere gollirta no jeeyi hawjarede ko filete ɗon yo wallude rewɓe peruɓe keɓa golle juuɗe ko jogori koye muɓɓoy yo projet na wiye e rede hokkude peruɓe jikke lobbo kan wonno ko woni ɗo na walla rewɓe peruɓe ɓen caggal nde ekkitare e rewɓe ɓen keɓan wallirede buuɗi fa ɓe keɓana koye maɓɓe golle non watta fa ɓe keɓa koɓe jogori koye maɓɓe ekkitare nden du yo balɗe ɗiɗi wonno ko neɓirta woɗi yoɓe rewɓe hemre e 49 wonno ko keɓata jande golle juuɗe ko wona wayguya projet dariɗo e wallude rewɓe ɓen na tawa nokku gure na wiye Rambo e tawti Kalsaka fuu fara laamu soɓɓire toon yo dental Union Européenne kam hokki buuɗi ko ɓurata milioji 250 CFA meɗen fa wallite rewɓe peruɓe ayo woɗi sanne sakiraɓe ɗo wonno to kibaruji meɗen ɗi kaaɗi jeɗɗire nde ni on nom yettini ɗum kanko Boubacar Boli jeɗɗire waro nde o waran kanko de hokkude on kibaruji moɗon ka fadde majjum sakiraɓe miɗen mbiya fofo moɗon yo Allah bawɗo ren e renen en leydi meɗen jabono en du'awuji meɗen e juule meɗen waddane en jaam nde Burkina Faso fofo moɗon kirten e jaam